हेलो लर्नर्स। तो आज आम डिस्कसन करवा आमर यूजीसी नेट आ गोटे इम्पोर्टाट टॉपिक टीचिंग एप्टीट्यूड जोटा होगा आमर मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग जोटा है आमर शिक्षार नीति कौन 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 सब प्रिंसिपल रही पढ़ाई आम जमी मु तुमको कहबी कि फर्स्ट तुम स्कूल पढ़ाई गल तुमको फर्स्ट सहज जिनस न पढ़ी जदि कष्ट जिनस पढ़ाला तुम कौन बुझीपारनी सेमती फर्स्ट जदि आम छोट जिनस पढ़ेबा सिंपल जिनस पढ़ेबा देन किसी गोटे कष्ट पाठ पढ़ेबा तो कौन होता है छुआ मैंने आराम से बुझी पारि थांती। तो आम सेटा कौन सब रूल रही आज आम डिस्कसन करबा। एई मैक्सिम ऑफ टीचिंग किंबा जहाँ हमको आम कही शिक्षार सूत्र किंबा शिक्षार नीति जहाँ को आम कही एटा कौन करता है गोटे टीचर को हेल्प करता है जे गोटे स्टूडेंट माने केमिति ताको सहजरे बुझी पारिबे। गोटे सब्जेक्ट हला तमे आगकू गले टीचर हबो जदि कि हेई पारो तो ए जो शिक्षार नीति कौन करिवो टीचर माने को हेल्प करिवो जे किपरि स्टूडेंट माने सहजरे गोटे जिंस बुझी पारिबे छुआ माने को गोटे जिंस केमते इंटरेस्टिंग लागिबो से जिंस ऊपर एटा फोकस करिथाय। तो फर्स्ट पॉइंट हम देखिबा जे फर्स्ट मैक्सिम्स कहिछि फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। तो एटा कौन जे प्रथमे आमे जेतेबेले छुआ माननको पढ़ौचु इजी आउ फेमिलियर आइडियाज तो इजी माने कौन सहज जिनस तांको पढ़ेबा फेमिलियर जोटा से माननको लाइफ संगे टिके रिलेटेड थिबो जो वर्ड गुडिको से माने बुझी पारिथिबे। मोस्टली देखिथिबो छुआ माने जेतेबेले पढ़िया को जानती से माननको सिखा जाए तम मां को नाम कोन तम बापा को नाम कोन तम घरे आउ किए अछंती देन आउ गोटे क्लास पर गले पढ़ा हुए आम माँ बापा को अजा कह जाए माँ को आई कह जाए एमती सब जिनस पढ़ा जाए। तो फर्स्ट से इजी आउ फेमिलियर आइडियाज विषय पढ़ा जाए देन ग्रेजुअली से डिफिकल्ट आउ टेक्निकल कॉन्सेप्ट गुड़िक पढ़ा जाए धीरे धीरे जेमिति आमे फॉर एग्जांपल नहीं पारिबा छुआ माननको क्लास 1 रे सपोज पढ़ाला 2 + 2 = 4 देन टिके अपर क्लास गले पढ़ा हबो जे डेक्स + 2 = 4 मैथ रे जति पढ़ाला तो फर्स्ट रु जति छुआ माननको दिया हला ए क्वेश्चन टा से माने करि परिबे कि करि परिबेनी। तो नेक्स्ट हम देखिबा फ्रॉम नोन टू अननोन कोन जेमिति से माने जानिथिबा जिंस को जति प्रथमे पढ़ा हबो आ देन आमे से माने जोटा न जानिचंती से जिंस को पढ़ेबा तो से माने इजीली गोटे जिनसटे बुझी पारिबे। तो न्यू नॉलेज जहाँ भी अच्छी लिंक न्यू नॉलेज विथ व्हाट स्टूडेंट्स ऑलरेडी नो जेमिति आमे सपोज छुआ माननको पढ़ेबार अछि सोलार सिस्टम विषय रे सौर जगत विषय रे तो फर्स्ट रु ही आमे ताहाको कहि देले आज आमे पढ़िबा सौर जगत से माने कोन ए नुवा टॉपिक टा आसला बोली कहबे किंतु से माने जानिचंती सूर्य कोन जानिचंती चंद्र कोन जानिचंती पृथ्वी कोन जानिचंती तो सेमाननको पढ़ेबा जे सूर्य चंद्र पृथ्वी जेमिति अछि एही परि आहुरी हमर ग्रह अछंती उपग्रह अछंती ई सब जिंस को हम सौर जगत बोली कहि थाउ। तो सेमाने कोन हेले जो नोन जिंस अछि हमर कोन सूर्य हे गला चंद्र हे गला जहाँ भी पृथ्वी हे गला से जिंस को से माने रिलेट करि पारिले सौर जगत संगरे। तो फर्स्ट रु आमे तांको कोन करिबा नोन जिनस जानिथिबा जिनस पढ़ेबा दरकार देन आमे तांको अननोन जिनस पढ़ेबा दरकार। नेक्स्ट हला फ्रॉम सीन टू अनसीन माने कोन फ्रॉम दृश्य रु अदृश्य माने दृश्य कोन फर्स्ट से माने को आमे विजिबल आ ऑब्जर्वेबल ऑब्जेक्ट विषय आमे बुझिबा जोटा कि से माने देखि पारुथबे तापरे आमे ट्राई करिबा जे अनसीन ऑब्जेक्ट रहिछि जहा ताहा विषय बुझेबा जेमिति सीन टू अनसीन सपोज आमे ताहांकु फोटोसिंथेसिस विषय पढ़ेबार अछि किंबा गछपत्र माने केमिति रेस्पिरेशन करंती बुझेबार अछि सेल्युलर रेस्पिरेशन कोन बुझेबार अछि। तो फर्स्ट सीन जिंस कोन आमे ताहांकु देखेले जे गछरे पत्र माने रहिछि गोटे गछटे बंची के रहिछि पत्रर कलर ग्रीन रहिछि कोन बे ग्रीन अछि आमे ताहांकु बुझेबार अछि जे इथरे क्लोरोफिल अछि। तो फर्स्ट से माने देखिले जे कोन
पत्रर आमर कलरटा ग्रीन कलर अच्छी देन से जानिले एटा कौन पे क्लोरोफिल पाई क्लोरोफिल पाई ए जिनसटा ग्रीन हेची तो प्रथमे ताहांको आमे गोटे ऑब्जर्वेबल फैक्ट्स विषय देखेबा देन ताको कनेक्ट करबा पास्ट फ्यूचर किंबा अनसीन कांसेप्ट ऊपर नेक्स्ट आसला फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट माने कोन कंक्रीट माने रियल जिनिस जोटा को कि छुई होथबो देखी होथबो टीच यूजिंग रियल ऑब्जेक्ट मॉडल्स एंड डेमोन्स्ट्रेशन फास्ट तो हमें जितेबाला प्रथमे ताहांको पढ़ेबा रियल ऑब्जेक्ट देखेबा किंतु रियल ऑब्जेक्ट जदि न देखि पारले किछि गोटे जिनिसर मॉडल देखेबा सपोज किछि गोटे गछ विषय हमको पढ़ेबार अछि किंबा किछि गोटे जीवजंतुଙ୍କ विषय पढ़ेबार अछि से जीवजंतुଙ୍କୁ तो आमे आनी परिबानी ना आइदर तार मॉडल नै परिबा आमे किंबा से गछर चित्रटा नै परिबा आमे पिक्चर नै परिबा तो याकू आमे बुझेबा द्वारा कोन हबो सिंबल आइडियाज थ्योरीज को आमे एक्सप्लेन करबा द्वारा तांको मनरे गोटे जिनसटे क्रिएट हबो कांसेप्ट क्रिएट हबो तो जेमिति सपोज आमे तांको गोटे छोट क्लास रो छुआ को आमे पढोचू जे एप्पल कोन आमे ताहाको फर्स्ट रो एप्पल देखेले जे एटा हला एप्पल एटा हला मैंगो एटा हला ग्रेप्स देन आमे कहले ए सब जिंस को आमे फ्रूट्स रे गणी थाउ किंतु ताहांको जदि फर्स्ट पढ़े देले जे एटा हला फ्रूट्स रे आसीबो हमर एप्पल ग्रेप्स जहाँ भी आसला मैंगो आसला ए सब जिंस रे आसला तो से माने कोन फर्स्ट एब्स्ट्रैक्ट जिंसटा हे गला फ्रूट तो फर्स्ट से मानन को जिंसटा देखेबा आमे किछि गोटे फूल हला फूलर पाखुड़ा गुड़िक अच्छी पाखुड़ार ना पुणी अच्छी आमर विभिन्न जिनस जेमती कैलिक्स हेगला कोरोला हेगला पेटल्स हेगला सेपल्स हेगला बहुत सारा जिनस अच्छी तो आमे ताहांको जदि फूल न देखि कि डायरेक्ट कहले कि कैलिक्स इज द ग्रीन पार्ट कोरोला इज द पेटल्स इज द फ्लावर्स कलरिंग पार्ट एमती जदि कहले तो माने ठीक भाबरे मने रखि परिबेनी किंतु आमे ताहांको कोन कले एटा हला गोटे फूल देखेले आमे ताहांको फूल किंबा गोटे चित्रटे देखेले समानकु आ कहले एटा हेगला पेटल्स एटा को कलर अछि रेड तो ए जो जिंस देखुछु आमे सेटा हेजिबो पेटल्स तो एटा कोन कंक्रीट जिंस से माने देखि कि जानि पारुचंती नेक्स्ट आमे कहले जे ए जो रेड कलर जिंस पाखुडा गुडी को आमे कोन कहूछु पेटल्स कहूछु किंबा पाखुडा कहूछु तो से माने मने रखि परिबे इजीली तो एटा को मन रखिबा फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट फर्स्ट कंक्रीट माने रियल ऑब्जेक्ट मॉडल्स ऊपर फर्स्ट डिस्कशन करके पढ़ा हबो देन कोन करा जिवो ना जहां भी सेही विषय आइडियाज अछि सिंबल्स थ्योरी जहां भी सेही विषय अछि तार पाठ जहां भी अछि तापरे पढ़ा जिवो नेक्स्ट हमरा आसिला फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल पर्टिकुलर रु जनरल कोन जे प्रथमे हमको कोन दबार अछि समान हमको एग्जांपल दबार अछि देन हमें ताहांको रूल बुझेबा एमिति नाही जे प्रथमे हमें ताहांको रूल बुझेबार अछि आ देन एग्जांपल दबार अछि तो फर्स्ट हमें ताहांको एग्जांपल देबा आ समान को कहबा जे इथे कोन लागुची देखो तो समाने रूल टाको इजीली बुझी परिबे एग्जाम को रिलेट करके then hala from whole to part kono we perceive the whole first and then parts तो एटा को हमें कोन कहताओ जेस्टलेट साइकोलॉजी मध्ये हमें याको कहताओ तो टीचर शुड बिगिन विथ एन ओवरव्यू इंट्रोडक्शन एंड देन एक्सप्लेन डिटेल तो एबे मने करा जाऊ मु किछि गोटे जिंस पढौची हमको पढेबार अछि वृक्षर डिफरेंट पार्ट्स विषय मु कौन कली ना डायरेक्टली लीफ स्टार्ट कर देली जे लीफ रे एमती अछि किंतु छुआ जानिनी लीफ कोठी अछि किंबा फ्रूट्स किंबा फ्लावर कोठी अछि जानिनी तो प्रथमे ताहाको हमको दबार पढेबार अछि जे एटा हला गोटे वृक्ष जोथरे कि कोन अछि पत्र अछि फूल अछि फल अछि डिफरेंट टाइप रो जिंस अछि होल जिंस ताको गोटे आईडिया देले देन हमें ताहार डिफरेंट पार्ट जिबा जे पत्रर कलर ग्रीन हिथाए फूल गुड़िक विभिन्न कलर रही देन फूलटा देन
ଫଳରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଥାଏ। ଏମିତି ଯଦି ହୋଲ୍ ଜିନିଷ ଆଗ ପଢିକି ଦେନ୍ ଆମେ ପାର୍ଟ କୁ ଯିବା ତ ସେମାନେ ଇଜିଲି ମନେ ରଖି ପାରିଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର ଫ୍ରମ୍ ଇନଡେଫିନାଇଟ୍ ଟୁ ଡେଫିନାଇଟ୍। ଦେନ୍ ଆମର ଆସିଲା ଫ୍ରମ୍ ଇନଡେଫିନାଇଟ୍ ଟୁ ଡେଫିନାଇଟ୍। ଇନଡେଫିନାଇଟ୍ ଟୁ ଡେଫିନାଇଟ୍ କଣ ଯେ ଇନଡେଫିନାଇଟ୍ ମାନେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କଣ କରିବା ସାଧାରଣ କିମ୍ବା ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଜିନିଷକୁ ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛୁ ଭେଗ୍ କିମ୍ବା ଡାଉଟଫୁଲ୍ ନଲେଜ ଯାହାକୁ କହୁଛୁ ସେଇ ବିଷୟରେ ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ଆଇଡିଆ ଦବା। ଦେନ୍ ଆମେ କ୍ଲିଅର ଆଉ ପ୍ରିସାଇଜ ଡେଫିନାଇଟ୍ ନଲେଜ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବା। ଯେମିତି ଆମେ ପଢିଥାଉ ଇନଡେଫିନାଇଟ୍ ରେ କଣ ଆସିବ ଯୋଉଟା ଆମର ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ ଦିଆଯାଉଛି। ବହୁ ବର୍ଷ ତଳେ ଭାରତ ଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ରାଜା ଥିଲେ ଏମିତି ଦିଆହେଲା ଆମକୁ। ଛୋଟ କ୍ଲାସରେ ଏମିତି ଦିଆଯାଇଥାଏ ନା। ନେକ୍ସଟ ଟିକେ 2-3 କ୍ଲାସ ଉପରକୁ ଗଲେ ଆମର ଦିଆଯାଇଥାଏ ଯେ ସେଇ ମାନେ କୋଉ ଗୋଟେ ମସିହାରେ 1800 ମସିହାରେ କିମ୍ବା ଏଇ ମସିହାରେ ଆମର ଆକବର ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ବାବର ମୁଗଲ ଏମ୍ପାୟାର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିଥିଲେ ଏମିତି ଥାଏ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାଉଟଫୁଲ୍ ନଲେଜ ଦିଆଯାଏ ଯେ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଏଇ 1500 ମସିହାରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ଦେନ୍ ଆମର କ୍ଲିଅର ଆଉ ପ୍ରିସାଇଜ ନଲେଜ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଯେ କୋଉ ମସିହା 1526 ନା 1530 ରେ ବାବର ଏଇ ଯୋଉ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟଟାକୁ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ପୁଣି ଦିଆଯାଇଥାଏ କୋଉ ନଦୀ ତୀରରେ କେତେ ତାର ବ୍ୟାପିଥିଲା ଜମି ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଡାଉଟଫୁଲ୍ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ନଲେଜ ଦିଆଯିବା ଦରକାର। ଦେନ୍ ଇଟ୍ ଏମ୍ସ ଟୁ ମେକ୍ ଲର୍ନିଂ କ୍ଲିଅର ଆଣ୍ଡ ପ୍ରିସାଇଜ ଆଣ୍ଡ ଡେଫିନାଇଟ୍। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଲିଅର ଇନଫର୍ମେସନ ଦିଆଯିବା ଦରକାର। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଆମର ଫ୍ରମ୍ ଆନାଲିସିସ୍ ଟୁ ସିନ୍ଥେସିସ୍। ଆନାଲିସିସ୍ କଣ ଯେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରିକି ବୁଝେଇବା ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା। ତ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି ତାକୁ ଟପିକ ଅଛି ତାକୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପାର୍ଟରେ ବିଭକ୍ତ କରିବା। ଯେମିତି ଆମର ଦେଖିବା ଗୋଟେ ବଡ ୟୁନିଟଟେ ହେଲା ତାହାର ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କଣ କରିଥାଉ ଆମେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟପିକରେ ତାକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରିଥାଉ। ଦେନ୍ କଣ କରିଥାଉ ସେ ଭାଗ ଭାଗରୁ ପଢିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶକୁ ବୁଝେଇଥାଉ ଆମେ ଯେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିକି ପଢିଥାଉ। ଆନାଲିସିସ୍ ମାନେ ହେଲା ବିଶ୍ଳେଷଣ। ତ ୟାକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶକୁ ବୁଝେଇଥାଉ। ଦେନ୍ ସିନ୍ଥେସିସ୍ କଣ ସେହି ଭାଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକତ୍ର କରିକି ଆମେ ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ ରୁଲ କିମ୍ବା ଲ କୁ ଆମେ ଜାଣିଥାଉ ଯେ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଏଇ ପାର୍ଟ ପଢିଲେ ଦେନ୍ ଏଇ ପାର୍ଟ ପଢିଲେ ଦେନ୍ ଏଇ ପାର୍ଟ ପଢିଲେ ସବୁ ମିଶିକି ଆମେ କଣ ବୁଝିବାକୁ ପାଇଲେ ସେଇଟା ହେଇଗଲା ସିନ୍ଥେସିସ୍। ଏଇ ଯୋଉ ଭାଗ ଭାଗ କରିକି ପଢିବାଟା ହେଲା ଆନାଲିସିସ୍ ଆଉ ଏଇଥିରୁ ଆମେ କଣ ବୁଝିବାକୁ ପାଇଲେ ସେଇଟା ହେଇଗଲା ସିନ୍ଥେସିସ୍। ଯେମିତି ଆମେ କହିପାରିବା ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଯେ ଗୋଟେ ଆମେ ପଢୁଛୁ ମନେକର ୱାଟର ବିଷୟରେ। ୱାଟର ଆମେ କଣ ଆନାଲିସିସ୍ କରିକି ପଢିଲେ ଯେ ୱାଟର ଯୋଉ ଆମର H2O ଅଛି 1 ସେକେଣ୍ଡ H2O ଯୋଉ ରହିଲା ଆମର ସେଥିରେ ଆମର କଣ ଅଛି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଅଛି ଅକ୍ସିଜେନ ଅଛି ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ବୋଲିକି ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଦେନ୍ ଆମେ ସିନ୍ଥେସିସ୍ ରେ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଆଉ ଅକ୍ସିଜେନ ଯେତେବେଳେ ମିଶି ଯାଉଛି ସେଇଟା ଆମର ଜଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଆମର ଆନାଲିସିସ୍ ଟୁ ସିନ୍ଥେସିସ୍। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା ଫ୍ରମ୍ ଏମ୍ପିରିକାଲ ଟୁ ରେସନାଲ। ତ ଫ୍ରମ୍ ଏମ୍ପିରିକାଲ ଟୁ ରେସନାଲ କଣ ଯେ ଇଟ୍ ବିଗିନ୍ସ ୱିଥ୍ ଅବଜର୍ଭେସନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସେସ୍ and then explain reasons and logic। तो ଏଇଟା ବି ସେଇ ସେମ୍ ଟାଇପର ଯେମିତି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲା ଯେ observe the sun rises in the east and then explain earth rotation। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଦେଖିବାର ଅଛି ଫିଲ୍ଡରେ ଯେ ଦେଖ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୋଉ ଦିଗରେ ଉଦୟ ହଉଛନ୍ତି। ତ ସେ କହିଲା ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆମର କଣ ଇଷ୍ଟରେ ଉଦୟ ହଉଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଉଦୟ ହଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ତାହାଙ୍କୁ କ୍ଲାସରୁମକୁ ଆଣିକି ବତେଇଲେ ଯେ ଆର୍ଥ ଯେହେତୁ ରୋଟେଟ୍ ହଉଛି ସେଥିପାଇଁ କଣ ହଉଛି ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟଟା ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଉଦୟ ହଉଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଆମର ଫ୍ରମ୍ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଟୁ ଲଜିକାଲ। ସୋ ଟିଚିଂ ସୁଡ୍ ଫଲୋ ଲର୍ନର୍ସ ମେଣ୍ଟାଲ ଲେଭେଲ
that is psychological, then move to subject structure or logical. ତ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଦେଖିବାର ଅଛି ଯେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟର ମେଣ୍ଟାଲ ଲେଭେଲ କେତେ ଅଛି। ଯେମିତି ଦେଖିଥିବ 3 କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ ସିଲାବସ୍ କିମ୍ବା କରିକୁଲମ୍ ଅଲଗା ଥାଏ, କ୍ଲାସ୍ 4, 5, 6 ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଥାଏ। କେମିତି ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ? ଛୋଟ କ୍ଲାସରେ ଦେଖିଥିବ ବେଶିକି ଚିତ୍ର, ଡାଇଗ୍ରାମ କଲରଫୁଲ ଥାଏ ତାଙ୍କ ବୁକ୍ ଗୁଡ଼ିକ, ବଟ୍ ଅପର କ୍ଲାସ୍ ହେଲେ ଏତେ କଲରଫୁଲ ନଥାଏ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯାଉଛି, ତାଙ୍କ ମେଣ୍ଟାଲ ଲେଭେଲ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଲେଭେଲକୁ ଷ୍ଟଡି କରିକି ସାଇକୋଲୋଜିକାଲି ସେମାନଙ୍କର ବୁକ୍ ପ୍ରିପେୟାର କରାଯାଉଛି, ଦେନ୍ ମୁଭ୍ କରାଯାଉଛି ଲଜିକାଲ। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ଷ୍ଟାର୍ଟ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଲେସନ୍ସ ୱିଥ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଷ୍ଟୋରିଜ ବିଫୋର କ୍ରୋନୋଲୋଜିକାଲ ଡିଟେଲ୍ସ। ତ ଯଦି ଆମକୁ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଢ଼େଇବାର ଅଛି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଷ୍ଟୋରି କହିବାର ଅଛି। ଯେ ଆମେ ଯେମିତି କହିଥାଉ, କ'ଣ କହିଥାଉ, ଆମର ଭାରତକୁ 1600 ମସିହାରେ ବିଦେଶୀ ମାନେ ଆସିଥିଲେ। ତ ସେ ଭିକ୍ଟୋରିଆ କୁଇନ୍ ଆସିଥିଲେ କି ଯିଏ ବି କୁଇନ୍ ଆସିଥିଲେ, ସିଏ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଦେନ୍ ସେମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ଆସିଥିଲେ ବିଜନେସ୍ ପର୍ପସରେ, ଯେ ଯାହା ବି କ'ଣ ଭାରତରେ ଦେଖିବା ଆମେ। ଦେନ୍ ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାରତର ମସଲା ଚାଷ ଏଇ ପ୍ରତି ସବୁ ଆଗ୍ରହ ଦେଖେଇଥିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ କଲେ, ସେମାନେ ଭାରତର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଦେଖି ସେମାନେ ଭାରତର ରାଜାମାନଙ୍କୁ ନିଜ କବଳକୁ କରି ଭାରତ ଉପରେ ନିଜର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କଲେ। ଦେନ୍ ଆମେ ତାହାଙ୍କୁ ଏଇଟା କରିବା ଯେ ସେମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କଲେ, ଏହା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଜଣ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସୋ ଏଇ ମସିହାରେ ଏଇ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା, ଏଇ ମସିହାରେ ଏଇ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା, ଏଇ ମସିହାରେ ସେମାନେ ଏଇଠି ଆଟାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କଲେ, ସୋ ଏଇ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଢ଼ଉଛୁ, ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟୋରି ମାଧ୍ୟମରେ ପଢ଼େଇଲେ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟଟା କ'ଣ ହେଲା, ବଢ଼ିଗଲା। ଦେନ୍ ଆମେ ତାହାଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ, ଯାହା ବି ମନେ ରଖିବାର ପାର୍ଟ ବତେଇଲେ। ତ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଫ୍ରମ୍ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଟୁ ଲଜିକାଲ। ତ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଆମର ମ୍ୟାଗଜିନ୍ସ ଅଫ୍ ଟିଚିଂ। ଏଇଥିରୁ ବହୁତ ଟାଇମରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥାଏ ୟୁଜିସି ନେଟ୍ରେ। କେମିତି ଆସିବ, ଓଲଟେଇ ଦେଇଥିବ, ମାନେ କୋଉଟା ଭୁଲଟା ବାଛ, ଫ୍ରମ୍ ଲଜିକାଲ ଟୁ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଦେଇଥିବ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରମ୍ ରେସନାଲ ଟୁ ଏମ୍ପିରିକାଲ। ଏଇ ଯୋଉ 4ଟା ଅପସନ୍ ଅଛି, କୋଉ 2ଟା ଭୁଲ, ଏ ଅର୍ ବି, ବି ଅର୍ ସି। ତ ତମକୁ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ବୁଝିକି ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ଯେ କୋଉଟା ଆଗେ ଆସୁଛି, କେମିତିକି ଆମକୁ ପଢ଼େଇବାର ଅଛି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଆଉ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ୍ସ ଏମିତି ସର୍ଟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା।